बहुत बड़ काम चली এখন पूरा देखो মানে वो बांध रखे पूरा काटी এখন पूरा অসার করছে। আরেকটা ভিডিও সব লোককে স্বাগত করছি। তো আজকের ভিডিও আরো কিছু ইন্টারেস্টিং হবে বুঝলে। তো ফাইনালি আসি यहाँ পৌঁছিয়েছি আমরা এখন আমাদের নদী ধারে। তো কেন আসিয়েছি ভাগতে আসিয়েছি। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फाइनल असि हमारा पहुँची छी। तो हमार बेटी और हमें असि छी और हमार बेटी जीत कर कि ना बापा देखूँ देखूँ कहीं तो असि पहुँची छी। तो चलो देखा बुझले। तो देखले न এখন কবে কিটা দেখালে কি अरे कहना क्या चाहते हो কি আমাদের নদী ধারে ধারে যখন বাঁধরা ছিল এখন ওই বাঁধরা পুরা এখন বহুত অসার হচ্ছে আর এটা রাস্তা হচ্ছে রাস্তাটা যা এখন আমাদের পুরা লক্ষ পলপ আসলে আসছে রাস্তাটা। তো রাস্তাটা যা এখন এখন আমাদের বলামগুড়ি লাগবে বুঝলে যাই বলামগুড়ি মাছ ফাছ বট ফট যাই ডানা আছে ওইঠুম পুরা যা এখন লাগবে রাস্তাটা। তো ওই রাস্তাটা এখন পুরা কাম চলেছে বড় জোর। তো বড় জেসপি ওটা আসিয়েছে পুরা তুড়িয়ে তুড়িয়ে এখন পুরা করছে কাম। তো চলো দেখাছি। তো এই দেখো এগুলা সব নদী ধার আর এই দেখো এই বেঁতরাকে পুরা তাড়িয়ে এখন পুরা এইদিকে মেলাই নিয়েছে আর হাই দেখ জেসপি পুরা কাম চলিয়েছে। আর আমার বেটি জিদ করলো कि जेएसपी देखबे कहाँ यही चल नीचे हमारे बेटी जेएसपी देखबे कहाँ। तो देखो फाइनली जोन बांधरा अंदर छिले के नुना बांधरा तो वही बांधरा এখন पूरा ताड़िया এখন पूरा এই দেখো তাড়িয়া এখন पूरा অসার হচ্ছে প্রায় 60 ফুট পাখাপাখি অসার হবে। দেখো এই নদী ধার ধারে এই হাঁদা এটা নদী। তো এই নদী ধারে জন বাঁধরা ছিল এই বাঁধরা পুরা তাড়িয়া এখন পুরা অসার হচ্ছে আর উবাটা পুরা রাস্তাটা হয়ে হয়ে আসলো নি কম হয়ে এখন এই রাস্তাটা হয়ে এখন আসছে। अरे झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। देखो थोड़ा बहुत बड़ा पूरा काम चलिए আছে। देखो মানে ও বাঁধটাকে পুরা কাটিয়ে এখন পুরা অসার করছে আর পুরা এখন নদী ধার ধারে পুরা আমাদের এখন রাস্তা হবে পুরা বলামগুড়ি যায়। তো রাস্তাটা হলেও আমাদের সুবিধাটুকু হবে কেননা উদ্গে বাইরে হাতে ঢের মানে অসুবিধা হাতে কাদো ফাদো এখন যদি এই রাস্তাটা হবে তো ভালো কথা। আর এই রাস্তা কি সাঙ্গে সঙ্গে হবে কেন আর এই রাস্তা হতে বোধ 2 বছর পাখাপাখি লাগবে কমপ্লিট হতে। তো দেখো চলে আছে পুরা কাম একদম আর যতকু সবু মানে মানে বাঁধ ধারে যতকু সবু কাঁটা গাছ ছিলে সবু কাঁটা গাছকে উপরে ফেঁকি নিয়েছে আর সবু কাঁটা গুলাকে এই দেখো কাঁটা গুলাকে সবু এই সবু বসে সবু যে যার সবু কাটতে লাগিয়েছেন সবু কাঁটাকে দেখো এই দেখছো না देखो सब काटा के काटता लगे सब। हैं ये क्या हो गया ये क्या सुन रहा हूँ मैं। तो हमें काटते रही हमें एखो मैंने काटते रही नहीं भावली नहीं हमारा सब्सक्राइब हमारा बंधुरा हमारा व्यूअर लोग के सबटुकु देखवार दरकार जे कि होचे नहीं होचे तो अपडेट दिवा दरकार हें तो भावली नहीं सब लोग देखा दरकार तो देखा दीचे बदिल दिगार काट हईल एरकम प्रकार देखेছ केन हाइद्रे बन फन किचु नहीं के जाके बन ले এখন কাঠ লিয়ে আসে ওরকম বন ফন কিছু নাই বুঝলে। তো আমাদের এগুলা এই দেখো কাঠ কাটা গাছি লাগে সবু ওকে কাটিয়ে এখন ওগুলা সবু লেখা যায় বুঝলে। তো এখন সিস্টেম কি হয়ে গেল নয় বাঁধরা যাহা ছিল বাঁধরাকে গাছগুলা সবু ছেলেকে উপড়াই ফেঁকে দিয়েছে জেসপি। তো যাহা কাটিয়ে রাখিনি ওগুলাকে এক ধারে গুছিয়ে রেখেছি ওগুলাকে এখন লেগে যাবো কেননা যদি নাই লাগা হবে তো ও এখন জেসপি আসবে ফের গেলা এই কোন দিকে ফেঁকে দেবে লেগে। তো মেহনত করে কাটা আছে देखो अरे सब फुड़ाई मुड़ाई हाँ हाथ गिला जे काटिए ও জানিয়েছে। देखो उदिके देखो जेएसपी पूरा पहुँचे गल काम करे करे तो इहते एगला सब काँटा के लोड करा लगा हब तो हाथर इदिके এইরকম काँटा माने এইরকম काठ। तो फाइनली जतको काम छिले सब काम गुछाई दिली और जतको काट फाट सब काटिए ओगला सब गुछाई दिली और किचु रहा गल तो देखा जाओ जेएसपी कौन दिए फेंके दिसे जदि जो दिए दिवा आगे फिर कल के जहाँ कुड़ाई और आगे फिर लिया खन आसते क्या मेहनत कर काटा আছে पूरा हाथ फाथ चिड़िया चुरी खन तो এখন सब चिड़िया खन आसलिनी साँझ हो देखो धीरे धीरे। तो आजकार भिडियोटा केमन लगला निहाती कमेंट कर जानाबे बुझले। तो सब्सक्राइब करछ नहीं चैनलटाके निहाती सब्सक्राइब करबे और भिडियो देखछो किंतु सब्सक्राइब करछ नहीं एतको भालो लागছে नहीं किंतु आउ मोटिवेट मिलছে नहीं आमाके। तो सब्सक्राइब करो और भालो भालो वीडियो द्वारा के देखते मिलबे। तो एगला हमारे डेली लाइफ वीडियो कि दिन सारा की करछि नहीं करछि बुझले। तो फिर देखा एक नुआ वीडियो बाय।